Barbie. Ano? Lato daw. Lato-lato o Barbie? Lato-lato o Barbie? Lato Barbie. Oh, lato-lato. Friend! Lulungo dito, may lato-lato. Yung charger mo dyan, Fred, ah. What is that? Ilan na? Oh. Friend! What is it? Mamili ka. Sino mamimili? Gustong mamili ng Barbie? Barbie. Barbie! Axel, Daddy! Patay ka! Barbie daw kay Axel! Barbie daw! Ano? Lato-lato. Ano yan? Barbie daw. You want Barbie daw? Sino gusto maglaro? Sino gusto maglaro? Pwede ka na rin sa lang ito. Oh, Axel! Ganun mo dati yung ano. Yan. Yan. Marunong. Yan. Oh! Barbie o lato-lato? Barbie. Barbie na si Axel. Tapos. Hindi na kasi po yung Barbie. Barbie. You want Barbie? Ikaw muna. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw niya. Barbie? Barbie. Dali na, friend. What do you want? Sabi natin. Kailangan na ni Axel yung bigat ng Barbie. Patay mo muna. Pili na pili. Si Axel yun mo. Nice color, Axel. Nice color. Oh, anong gusto? Okay. Alright. Anong gusto mo? Dad, you want that? You want that color? Yeah, thank you. Barbie doll? O lato-lato? Barbie doll. Barbie doll? No? This one daw. Barbie doll. Choose Barbie doll. Barbie. Ito na lang, ito? Yeah, purple and blue. Are you sure? Sure na? Ayaw mo nito? Barbie na lang, Alfred, Barbie. ano sa'yo? Barbie. Barbie sa'yo? Barbie. Barbie. Tawag kaya first Barbie. Okay, yung choice na daw, lato-lato. Ayaw mo ng Barbie? Lato-lato na. Lato-lato na lang, oh. Kinuha. Barbie na. Play. Barbie kayo, Alfred. Barbie. Barbie. Ayaw mo nito? Yeah. Oy, ano ka na? Ito, ayaw mo nito? Sa'yo na, kunin mo na. Ito, kunin mo ito. Ayaw mo? Ayaw mo? Ayaw mo ng Barbie. Okay now, thank you. Ayaw mo, sayang, oh. Rewind.